Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbagaw an filɛlibagaw aw bɛɛ ni ɲantuma bi sigi ka fɔba kɛnɛ kan an bɛna kuma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan kabiri CEDEAO ka ɲangili kɔfɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma an y'a ye dɔ farala feerefɛn bɛɛ sɔngɔ kan feerefɛn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ yela tuguni suguw kɔnɔna la wa fana nin gɛlɛya in a tɛ Bamakɔ dɔrɔn kɔnɔ a bɛ jamana fan bɛɛ sannikɛlaw ni jagokɛlaw bɛɛ de ko k'u tala k'a faamu ka se ka kuma nin waleya in kan maa 4 de b'an bolo kɔrɔ maa welelen fɔlɔ o ye Banba Tijani Kanaji ye ale ye jula ye an b'a fɔ min ma opérateur économique maa welelen filanan ye Abdulaye Balo ye n'ale ye Alcom ɲɛmaa ye n'o ye kulu ye min bɛ sannikɛlaw lafasa maa welelen sabanan o b'an bolo nɛgɛjuru sira la n'o ye Mariam Kone ale fana bɛ kulu dɔ kunna min bɛ sannikɛlaw lafasa n'an k'o ma Front Populaire contre la vie chère maa 4 min b'an bolo kɔrɔ yan o ye professeur Abdul Karim Jamutene ale ye sɔrɔ dɔnbaa ŋana ye ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye aw bɛɛ ni ɲantuma Le grand dialogue. ɲininkali fɔlɔ an b'a tegu monsieur Balo la sugu a bɛ cogo di bibi in na Madame k'i fo ka monsieur Kanaji fo ka professeur fo k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Madame bibi in na sugu a ka gɛlɛn sugu ka gɛlɛn surtout depuis don min na ni CEDEAO ka sanction fɔra o dugusajɛ bɛɛ fɛn bɛɛ dayɛlɛ la donc an min ye consommateur ka ɲɛmɔgɔ ye an y'a constat kɛ k'a ye k'a fɔ sanction dugusajɛ fɛn bɛɛ dayɛlɛ la mais pourtant sanction taara don min na a fɔra k'a fɔ ko da dumuni n'o ye balo ye o t'a la fura t'a la taji t'a la a kɔni dayɛlɛ la an ma sigi an wulilen don k'an jɔ pour que a da ka jigin gouvernement fana ye promesse bɛɛ lajɛlen da an ma u bɛ ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ pour que a da ka jigin an mun ye consommateur fana ka ɲɛmɔgɔw ye an dun fana ɲɛ b'a la service technique fana bɛ terrain kan u bɛ baara la u ye an yɛrɛ ka main forte ɲini donc an bɛ o wuli ka jɔ la donc komi an bɛ débat kɔnɔ sini Conseil national des prix yɛrɛ kan ka sigi fana ministère du commerce la je pense opérateur fɛn fɛn concerné a la jagotigiw grossistes détaillants demi grossistes wo ka se an consommateur ma ka se société civile kulu wɛrɛ ma an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kuma min mana bɔ yen o de ye kisɛ o da jamanadenw tulo kan haya monsieur Banba Tijani Kanaji bɔra ka monsieur Balo lamɛn e min ye jula ye ne ko mun de nana ni gɛlɛya ninnu ye bibi in na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Mayiga n b'i fo ni minnu bɛna baro sigi in kɛ Balo ani professeur k'u fo an sigikun ye min ye débat in n bɛ Ala deli hakilina ka bɔ o kɔnɔ min bɛ se ka kɛ soma sama ye jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma Mariam n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani minnu bɛ k'an filɛ i ye ɲininkali min tɛngun na sisan komi n balimakɛ Balo bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔ ko minɛn dɔw bɛ yen nɔ a fɔra k'olu t'a la ko mais malgré tout sanction dugusɛjɛ ko dɔ farala prix kan o bɛ sɔrɔ min fɛ n'i y'a jateminɛ Mali ka tagabolo la a bɛ fɔ min ma an bɛ système min kɔnɔ an bɛ baarakɛ bolo min kan u b'a fɔ min ma tubabukan na o ye capitalisme et le libéralisme économique c'est-à-dire jago sira fɛ bɛɛ labilalen bɛ jagokɛla e bɛ fɛ k'i ka jagofɛn feere fɛ sɔngɔ min na mɔgɔ si tɛ se k'i wajibiya k'i ka feere fɛn wɛrɛ la ka tɛmɛ e yɛrɛ hakilinata ye min ye kan sannikɛla a wajibiyalen t'ale kan k'a fɔ k'a ka fɛn san sɔngɔ la sɔngɔ min tɛ ale hakilinata ye donc libéralisme économique kɔnɔ mun bɛ yen minɛn min n'a bɛ yen don min na n'a ka ca a sɔngɔ bɛ bin n'a yɛrɛ ye a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye n'a bɛ maa caman bolo a kɛlen bɛ ka sugu kɔnɔna labɔ
o sɔngɔ bɛ bin n'a yɛrɛ mais minɛn min n'a tɛ yen nɔ ni u b'a fɔ o ma lahara de tɛ yen n'a dɔgɔyara o bɛ kɛ sababu ye a sɔngɔ bɛ kɔrɔta nin crise suguya fana n'a nana économie sira fɛ mɔgɔw bɛ jateminɛ de kɛ k'a fɔ ni nin kɛra sisan ni daw tugura n bɛna feere kɛ mais yala n bɛ taa sanni wɛrɛ min kɛ n b'o kɛ cogoya di o ye kelen ye mais o bɔlen kɔfɛ yen nɔ n bɛ min kɔni fɔ c'est à dire mɔgɔw kana profiter sanction ko fɛ k'a fɔ k'u b'o kɛ u jɔbere ye pour que ka dɔ fara sɔngɔw kan sinon n'o tɛ bi bi in na minɛn dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ bunakun yɛrɛ kan suguba minnu bɛ yen nɔ ni feerew bɛ kɛ u kan sukaro sɔngɔ yɛlɛnnen don ne yɛrɛ min filɛ nin ala barika la n ye opérateur économique ye mais n ye opérateur économique den ye n'a bɛ f'o ma jula n ye jula ye n ye jula den ye ne fa a yɛrɛ cani kanaja ala ma hinɛ n'a la mɔgɔ caman b'a dɔn o hukumu kɔnɔna la donc min ye sukaro ko kɔni ye n bɛ caman dɔn o la mais sukaro problème yɛrɛ ye min ye anw bolo sukaro usine b'a anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan mais olu tɛ se ka jamanadenw mago bɛ hakɛya min na u tɛ se k'o dilan n'a sɔrɔla sisan ni jamana mago bɛ tonne ba 30 la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ tonne ba 20 dɔrɔn de dilan ba 2 tɔn ye o bɛ bɔ kɔfɛ de ka na donc n'o bɛ na fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ pour que jamanadenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ an kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ye système fɔlɔ min ta o ye socialisme de ye o bɛ mun yira k'a fɔ ko jamana ka sɔrɔ bɛɛ o ye faso de ta ye mɔgɔ min bɛ baara k'a yɛrɛ ye o kun sen t'a la an tor'o la o régime bɛ taa ban tuma min na an taara communisme na k'an t'o la régime min nan'o kɔfɛ o y'a kɛ libéralisme total ye bon sisan nɔ an bɛ fɛ ka taa an bɛ ka min kɛ o ye ka libéralisme kɛ mais k'a essayer ka a koron k'a don da dɔ fɛ bon alors que ni dun y'a jateminɛ n y'a fɔ cogoya min na ni minɛn o minɛn n'i y'a labila jamanaden caman ka na n'a ye a ka ca ala fɛ o minɛn o sɔngɔ o tɛ se ka yɛlɛ bon komi ala y'a latigɛ bi kɔni n da donnen bɛ nin kuma in na yan nɔ mais kabini 2002 waatiw ne ni Shogel min ye premier ministre ye sisan a ka chef de cabinet Amadu Dawuda Jalo an ye nin débat k'a ka bureau kɔnɔ n y'a yir'ula k'a fɔ n'u ma produit dɔw bɛ f'u k'u labila de n'u y'u labila jamanaden minnu bɛ se bɛɛ fana tɛ se ka na ni sukaro ye an b'o kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ tɛ se ka na ni sukaro ye parce que a bɛ san yɔrɔ min na san marché mondial min na a bɛ san diɲɛ bunnakunba min kan k'a fɔ k'i b'a san yen nɔ hakɛya min bɛ san k'i bɛ na n'o ye a ma nɔgɔn bon ni mɔgɔ minnu bɛ se ka comment on appelle les chapeaux par son nom mɔgɔ minnu bɛ taa dafe duguw la ka trafic kɛ ka don n'a ye o y'a damata kuma ye mais n'i ko i k'a ta sariya yɛrɛ fɛ ka na n'a ye ka gɛlɛn donc ne kɔni bolo nin de bɛ kɛ sababu ye a dɔgɔya et puis mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a nali bɛna gɛlɛya mɔgɔw b'a minɛ on appelle ça la rétention mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ a kan k'u yɛrɛ ku a kan n'a ma bɔ ka bila sugu la a tɛ ɲɛ mais peut-être comme an bɛ kuma kɔnɔna la na ala sɔnna ma hakilina wɔɔrɔ bɛ an bɛ se k'olu fara kan inshallah mariam kone e bɛ ka i sen bɛ ni an ka sigi ka fɔba in kɛnɛ kan telefɔni nɛgɛjuru sira fɛ i bɛ kulula fana min bɛ wuli ka jɔ caman kɛ lɔgɔfiyɛw kɔnɔna la ka to ka feerefɛnw gɛlɛyali kɔn e ka wuli ka jɔ la a ye mun ye suguw kɔnɔ ne ka wuli ka jɔ la ninnu ye kuma bɛɛ fɔ n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n ko debatɛriw fo u ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban an yɛrɛ fana ka jateminɛ kɛra balo ko dugu fɛn kɛra don min na ko dugusɛjɛ nka ne y'a sɔrɔ embargo binna yɔrɔnin min na. mariam kone an tulo t'i la kosɛbɛ i bɛ se ka telefɔni magɛrɛ i la dɔɔni. awɔ telefɔni bɛ ne kɛrɛfɛ o telefɔni bɛ n kɛrɛfɛ n ko
ani me be fo folo nya fo ngo munu bora kuma na nya sitan uma fo ne chiete parce que embargo bi na doro an kan doro o eri mi yere dara o kan na ra ko ninga sector la me asoro fende yele la anga jete na fala anga wika jo winga flana wiliga jo mi chora sugoro ko ni milento ni na galma ke bora ka kuma mi fo de du fo aka liberaliser de aka ladu parce que ni fen ya soro embargo ya soro gele a chama be anga jamana ka songo kula embargo na soro gazi te ka soro embargo na soro sugoro ali sita ali sugoro ka filme re ko ni ka yoro la anga yoro la to ni ba sita ample yoro ni na donc c'est pour dire que anga kolotili be kili tabi embargo ko ni digina ni ba la wuli ka jo ko ni sina no bela son ga gele anga kolotili la to no ko no wuli ka ne dunga ni darula aw famiyara docteur professeur Abdul Karim Jamuntene e soro dombayi ni gɛlɛya minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a faamuya ni mun ye jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo di a bɛ bɔ mun na ok madame Maïga ne b'i fo n bɛ an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka co-débatteur min ye monsieur Balo ani monsieur Makaji n b'u fo kosɛbɛ ni ko in ni an ko an ka lajɛ a caman selen ni mɔgɔw yɛrɛ jogo yɛrɛ de la quoi c'est-à-dire an maliyɛnw jogo parce que e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn sanction bɛ ta su ma ko dugumajɛ ko prix bɛ yɛlɛ hali n'a sɔrɔ ko marchand minnu tun bɛ kɔfɛ ka na prix bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ olu ma don yan fɔlɔ donc du coup kabini a bɛ fɔ ko embargo mɔgɔ bɛna fɔ an b'a dɔn a prix bɛna sɔn ka yɛlɛ kɔfɛ a bɛna dɔgɔya a bɛna dɛsɛ kɔfɛ donc du coup population yɛrɛ b'a essayer ka girin ka d'a kan bɛɛ b'a fɔ i jɔ n ka ravitaillement kɛ n ka san k'a mara n k'a kɛ tan donc du coup o bɛ se ka kɛ sur le champ o waatinin na fɛnw prix bɛ se ka bali ka yɛlɛ mais o ye normal de o ye fɛnw taabolo yɛrɛ de ye i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Magaji y'a fɔ cogo min na o ye fɛnw taabolo de ye mais ni assurance dira hakilisigi mɔgɔ hakili sigira k'a fɔ jamanadenw ye ko gɛlɛya man ka ye mun ye balo ko la gɛlɛya man ka ye balo nali la jamana kɔnɔ ladoli la jamana kɔnɔ ko gɛlɛya man ka ye o la donc hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tun kan ka girin ka taa san caman b'i jɔ o parce que k'a fɔra an ye ko fɛn ko gɛlɛya tɛna y'a la donc ni i y'a lajɛ o de don mais libéralisme ko kuma mun fɔ o ye mun ye ko ka a to ni mun bɛ se ka na n'a ye jago ni mun bɛ se ka na n'a ye non o tɛ o ni mun bɛ se ka na n'a ye i bɛ na n'a ye nka n'i nana n'a ye mɔgɔ ka fɛnw sɔrɔ cogow tɛ kelen o dɔ bɛ se ka taa sɔrɔ gɛlɛya la dɔ b'a sɔrɔ nɔgɔya la donc o feere yɔrɔw la o prix tɛ se ka kɛ kelen o parce que ni libéralisme tɛ tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dama dama ou bien mɔgɔ kelen ou bien a monopole mɔgɔ kelen de bolo cogo dɔ donc o tigi sago jamanadenw bɛ o sago de la mais libéralisme nafa ka bon parce que normalement ale bɛ ka libéralisme ko kuma fɔ o de b'a to fɛn bɛ nɔgɔya jamanadenw ma mais bi ko ni i sɔmina ɲɛnamini na i b'i sɔnso de an ka jamana in an jogo de kura an na parce que ni i y'a mɛn ko feere fɛn ninnu sanni fɛn ninnu mɔgɔ de bɛ a chaîne na o i n'a fɔ Balo y'a fɔ cogo min na grossiste bɛ yen furancɛ mɔgɔw bɛ yen détaillant bɛ yen minnu bɛ fɔ a kun na butigitigiw tuma na an bɛ jigin butigitigi la butigitigi ta ni butigitigi ma taa a sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ se k'a feere nɔgɔya cogo jumɛn mais produit ninnu n'u tun bɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛ magasinw na o bɛ jɔn ka magasinw na butigitigiw ka magasinw tɛ o grossiste commerçant belebeleba minnu bɛ bɔ n'a ye kɔ kan ka don a b'olu ka magasin de kɔnɔ minnu bɛ feere kɛ puisque capacité magasin ba t'olu bolo ka se ka stocker n'olu ta banna olu bɛ taa ka taa sanni kɛ o fɛ mais an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ ba in mais produit dumunifɛn minnu don n k'o caman subventionné de don malo ninnu subventionné fɛn caman subventionné don o bɛ mun ko fɔ o b'a jira k'a fɔ hali ni libéralisme de don c'est à dire que fɛn dɔ bɛ
liberté dɔ bɛ o dilen tɛ même feerekɛlaw ma parce que ni gouvernement ye dɔnni di e ma k'e dɛmɛ a kan de bɛ f'i ye o donc dɛmɛ bɛ kɛ pour que jamana kɔnɔ hali n'i b'a feere fɛn man ka se ka prix dɔw sɔrɔ mais subvention dira mɔgɔ caman ma minnu ye feerekɛlaba commerçant ba ninnu ye olu dɔnnen don gouvernement t'olu ɲininka yɔrɔ dɔnnen tɛ wa n'i ye problème fɛn fɛn ye yen na a bɛ ka baga butigitigiw ma ka minnu datugu olu tɛ dɛ a ju bɛ olu gorosisiba ninnu de la c'est pourquoi an ka ɲɔgɔn ɲininka subvention ninnu bɛ di a bɛ di jɔn ma a bɛ di cogo jumɛn parce que n'a ma da a di cogo la n'a di cogo ma ɲɛ an hakili la k'a kan ka se ka bange mun na a tɛ bange o la n'a sɔrɔ n bɛ kelen f'i ye misali la n'i ye fɛn ta jamanaba dɔw ta n'a sɔrɔ ko malo kunda ou bien sukaro kunda ko maison ba dɔw dama dama minnu organisé don kosɛbɛ minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ ko organisé don jamana tun b'a dɔn olu tun bɛ se ka bɔ k'a fɔ nin stock bɛ jamana kɔnɔ nin don in na a bɛ se ka kalo kelen kɛ a bɛ se ka kalo fila kɛ a bɛ se ka kalo saba kɛ mais ni jamana ɲɛmaaw ma se ka baara kɛ n'o hakilina ye u b'a kɛ ɲina e ye commerçant ba ye ni fanga falenna o bɛ e la bin ka na ni commerçant wɛrɛ parce que o y'o ka mɔgɔ ye k'a d'o ma kalo nata a bɛ di dɔ in ma donc kana kɛ minacogo foyi t'a la hali n'i yɛrɛ bila terrain kan k'i ka contrôle kɛ cogo dɔw la i t'a dɔn i bɛ ɲɛsin mɔgɔ min ma o de ye nin gɛlɛya ye o so n'a sɔrɔ k'a dɔnnen don ko hali ni mɔgɔ 100 de don minnu ye grossiste ko mɔgɔ 100 de don bɛɛ o dɔnnen don kosɛbɛ état fɛ état b'a dɔn subvention minnu dilen ma état b'a dɔn mun donna jamana kɔnɔ mun bɛ stock la ani dɛmɛ mun donna de ɲɛsinna o ma prix tɛ yɛlɛ o donc c'est pourquoi même i ɲɛ bɛ DGCC ninnu na ani aw caman a bɛ baara caman kɛ terrain kan sanjikɔrɔ wɔsi da a tɛ dɔn parce que fiɲɛ in bɛ kabini i ye jamana ɲɛmɔgɔ tun ka n'i kunbɛn kabini dɔn ɲa n bɛ bɔ kuma na yan fɔlɔ comme kuma i yɛrɛ da tegura DGCC la n'ale ye gouvernement ka lasigi baarada ye min kan ka prix ninnu contrôler an ka suguw kɔnɔ an kɔni an ye ci bila u ma u m'an jaabi nka monsieur Balo aw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ feerefɛn sɔngɔ u bɛ ka wulikajɔ caman kɛ bi in na dugu kɔnɔna la ka butigi dɔw datugu ka fɛn kɛ u bɛ la k'a kɛ cogo di a bɛ ka kɛ jɔn b'u nɔfɛ a bɛ ka kɛ butigi ninnu bɛ ka datugu kun jumɛn kama madame fɛn caman fɔra DGCC ka sortie o ye ka contrôle de kɛ a bɛ fɔ min ma ko produit subventionné gouvernement hakɛ dɔ ta minnu na pour que jamanadenw ka lafiya u bɛ bɔ k'olu de sɛgɛsɛgɛli kɛ prix min sigila o la n'a bɛ ka feere a feere cogo la n'a tɛ a baara min ka kɛ a kɛcogo la donc minnu tɛ ka kɛ a kɛcogo la u bɛ k'olu ka bitigi de datugu mais professeur ye kuma dɔ fɔ ça c'est très très intéressant parce que n balimakɛ kanaji bɛ yan olu ye commerçant détaillant ka ɲɛmɔgɔw ye parce que mali kɔnɔ yan système dɔ de donni b'an ka commerce la mun ma se ka faamuya commerçant détaillant fɛ halisa an dun ka passage fɛn fɛn la radio sow ni kunnafonidiyɔrɔ la an b'a fɔ mali commerçant habitude de tout la ka facture réclamer c'est-à-dire ni e ye demi grossiste ye i taara sanni kɛ grossiste fɛ yen nɔ hali ni saki kelen de don facture réclamer détaillant ni nana ka na sanni kɛ demi grossiste fɛ yen nɔ facture réclamer ni e ye facture réclamer ni contrôleur nana ke e ye prix yɛlɛ mun de b'a yira e la olu la san k'a fɔ ko e y'a san demi grossiste bolo prix de la o dɔn man di o facture de b'o o waleya demi grossiste yɛrɛ fɛ détaillant fana kan k'a dɔn ale bɛ facture mun réclamer demi grossiste la soit hali ni grossiste yɛrɛ don ka na n'a y'a ka bitigi kɔnɔ o b'ale yɛrɛ dɛmɛ a ka comptabilité la kalo la mais an ka habitude tɛ an ma deli a la an bɛɛ bɛ taa sanni kɛ maliyɛn de bɛ taa ka taa sukaro bɔrɔ 10 san ka tulu bidon 20 san soit ka tulu bidon 50 yɛrɛ san a bɛ na n'a ye bitigi kɔnɔ facture kelen t'a la o ni DGCC tɛ ɲɔgɔn faamuya yen nɔ de parce que n'u nana ni DGCC ye prix détail ɲininkali kɛ u b'a fɔ k'a fɔ k'an y'a san ni demi grossiste de bolo an y'a san ni prix de la donc tuma dɔ la ni DGCC ko bon a ye demi grossiste ka numéro di an ma e b'a dɔn social fasugu dɔ bɛ mali kɔnɔ baara in a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc i bɛ taa k'a ta sɔrɔ a bɛ sanni kɛ mɔgɔ min kun n'a buran tɛ a sigiɲɔgɔn don soit a dɔgɔnin don soit a balima sira dɔ don a b'a fɔ n'i y'a kɔfɛ a bɛ problème sɔrɔ u tɛ sɔn donc nin ye gɛlɛyaba y'an ka commerce la professeur tilala kuma na koyi il faut un changement de comportement il faut un changement de comportement commerce yɛrɛ de kɔnɔna na sa donc an ka facture réclamer commerçant détaillant filɛ nin an b'a fɔ chaque fois u bɛ tilen ka an wele monsieur Balo an taara an tun bɛ Gawo an tun bɛ Tɔnbɔkutu an natɔ an ye tulu bidon 5 de san tulu bidon 5 dɔrɔn an sera Mɔpti doyen nɔ y'a minɛ an ni doyen sigila la an y'u ɲininka la pourquoi u b'a minɛ an taara y'u ɲininka devant leur ministre u ko an ma ni i ye fɛn san yɔrɔ la
e y'a san Gawo doyen ti Gawo doyen bɛ Mopti di insécurité bɛ yen nɔ tulu bɔ Algérie ka dun a doni interdit no Mali kɔnɔ mun de b'a yira na k'a fɔ e y'a san Gawo e y'a san Tombouctou facture de b'o yira donc i y'a san bitigi min na o ka tête complet b'a kan sana Mali territoire kan u tɛ se ka foyi k'a la donc ni problème de b'an ka commerce kɔnɔna na donc fo nin de ka rectifier pour que baara in ka se ka ɲɛ hali baara in ka nɔgɔya gouvernement yɛrɛ bolo ka nɔgɔya an consommateurs bolo nin kelen de don parce que gouvernement bɛ bɔ cogo min na kuma dɔ la nous en tant que structure de veille an minnu ma an ɲɛnakɛla kow la n'anw fana bɔra o kelen de don n'anw fana taara an bɛ prix ɲininkali kɛ i t'a dɔn k'a fɔ k'an ye consommateurs ka mɔgɔ ye souvent on sort même avec des policiers en civil an b'a demander an n'u bɛ bɔ n'an'u bɔra kuma la an b'an kɛtiw kɛ soit kuma la an yɛrɛ dɔrɔn bɛ bɔ an b'an kɛtiw kɛ n'u ye prix fɔ an ɲɛna an b'a fɔ ko dalu jumɛn de b'a yɛrɛ na k'a fɔ ni prix don i b'a sɔrɔ facture t'u bolo donc n'i ɲangila o la i yɛrɛ de y'i ɲangi donc komi monsieur Kanaji bɛ yan olu min ye commerçant détaillant ka ɲɛmɔgɔ ye ça demande beaucoup de sensibilisation k'a ɲɛfɔ détaillant ka niveau la parce que problème bɛɛ bɛ taa tombé bɛɛ bɛ taa bin olu de kan parce que olu ni population de ka surun ɲɔgɔn na donc baara in gɛlɛya bɛ yen nɔ de. Haya monsieur Kanaji bɔra ka balo ni professeur lamɛn yali ɲangili min taara jamana kama CEDEAO fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka ni gɛlɛya in kofɔ wa. Vraiment a tun ka di ne ye DGCC mɔgɔw ka kɛ yan quoi. Ne kɔni b'a fɔ an y'u wele ka dɛsɛ u ma jaabili kɛ mɔnzɔn yɛrɛ de an y'a wele kosɛbɛ. Komi a da magara yɔrɔ parce que a da magara fɛn min fana la sa n'o ye douanier fana ta ye aussi bien min ye douanier ye o min ye DGCC ye o n'a fɔra ko sariya taara dɔrɔn u bɛ abus de kɛ bi damatɛmɛ de kɛ damatɛmɛ wale de kɛ a y'a fɔ ne ye commerçant d'État anw ka ɲɛmɔgɔ ye au niveau du SINACODEM mais comme n y'a fɔ cogoya min na ala barika la ne ka cɛkɔrɔba c'est un import-export et puis ne yɛrɛ fana c'était un import-export ne de tun b'a ka fɛnw gérer sukaro ko min filɛ nin ye n b'a dɔn fo k'a dɔn b'a la kari sukaro bɛ san cogoya min na sukala la sukala de y'anw ka production nationale ye n'i bɛ sukala san i bɛ sukala hakɛ min san o sigiyɔrɔma 2 wagati dɔ la o sigiyɔrɔma 3 i bɛ yamaruya k'o de san kɔfɛ ka na n'o ye k'o kɛ ka sukala dafa mais sukaro dilannen a ka ɲi mais a ma man di maliyɛnw fɛ ne yɛrɛ ka sukaro dunta y'ale de ye Segu ni Mopti olu de b'a consommer ka caya ani Kucala yan fanw mais maliyɛn fanba t'a consommer bɛɛ hakili la sukaro jɛman in de ye ɲuman ye alors que o tɛ DGCC bɛ ka opération min kɛ sisan n'i y'a jateminɛ a fɔra ko exonération dira sukaro ni malow la mais est-ce que sukaro o n'o malo olu donna Mali kɔnɔ fɔlɔ olu ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ o et puis olu sanna sɔngɔ min na o bɛ sa sɔngɔ la diɲɛ bunnakunba kan dɔgɔfiyɛ minnu na a wagati y'a sɔrɔ sukaro yɛlɛnna et puis sukaro man ca sugu la Mali kɔnɔna tɛ dɛ diɲɛ bunnakun yɛrɛ ka sukaro man ca donc o sababu la sukaro prix yɛlɛnna donc a fɔra ko o min ka importer ka na olu ma don Mali kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ donc décision bɛ ta k'a fɔ ko exonération dira minnu ma exonération dir'u ma wagati min kɔnɔ est-ce que temps min ka kan ka kɛ pour que minɛn in ka don Mali kɔnɔ ça prend au moins 2 à 3 mois parce que i ni ka fournisseurs bɛ négocier a bɛ bɛn banque b'a financer o bɛ tila o b'a ta port la ka acheminer ka na port d'embarquement na ka na port de débarquement na a mana jigin nɔ mɔbiliw bɛ sɔrɔ k'a ta ka na n'a ye sani ka tila opération bɛɛ la i mana dɔgɔya cogo o cogo i bɛ kalo 2 k'a la donc décision min taara k'a fɔ ko immédiatement k'u bɛ taa ka taa commerçant datugu bɛ k'u minɛ parce que n b'a kalama kunun u ye dɔ ka gérant minɛ ka taa datugu ça c'est de l'abus de pouvoir u taara n'a ye deuxième na parce que kunasini a tigi ye ne wele k'u taara a ka bitigida la k'u taara convocation di ko parce que k'a fɔra ko sukaro ka feere 100 la o don ne yɛrɛ ye Mali sukaro feerela ba dɔ ka mɔgɔw ɲininka u k'olu ka sukaro laban min kun b'u bolo olu y'a feere à 28 000 francs le sac
500 ni 600 olu y'a laban feere o la o y'a sɔrɔ mesure ma ta fɔlɔ mais a ko ma ale bɛ k'a mɛn o sukaro kelen u bɛ ka dɔw bɛ ka feere 34 000 dɔw jusqu'à 36 000 600 ni 800 700 ni 200 sukaro bɔrɛ jɔn bɛ se ka t'o ta 50 kilos de b'a kɔnɔ k'i bɛ n'o feere 100 la o tɛ se ka kɛ o min don ni exonération bɛ di comme n y'a fɔ cogoya min na n bɛ dɔ dɔn a la kosɛbɛ bon ala barika la peut-être jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ bi u bɛ ka kɛlɛ min kɛ n'o kɛlɛ abutira nɔgɔya bɛ na n'o ye surafɛn minɛ kɛlɛli ye parce que fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ sukala sɔrɔ c'est des dizaines de millions que tu déposais sur la table i bɛ miliyɔn bayirika 10 miliyɔn 10 miliyɔn 20 miliyɔn 30 i b'o de bɔ pour que i ka se ka sukala sɔrɔ. donc sukala min bɛ dilan yɛrɛ fɛ Mali la sukaro bɛ an fɛ Mali la o yɛrɛ de sɔrɔ li ka gɛlɛn parce que olu tɛ se ka fɛn dilan min bɛ jamanadenw bɔ bon a bɛ tila mɔgɔ damadɔni min fana ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ n'i y'a bɛɛ d'a ma a tigilamɔgɔ kelen ma a kelen bɛ se ka fournisseur sɔrɔ min b'a d'a ma mais a bɛ tilali min kɛ o de ka ɲi parce que bɛɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais malheureusement pour que i k'o sɔrɔ pour que i ka 1000 tonnes sɔrɔ c'est pas pour dévoiler un secret mais n'i bɛ fɛn min dɔn ni i delila ka tɛmɛ a fɛ n'i b'a ko kalama wajibi i b'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya pour que i kun ka 1000 tonnes sɔrɔ sukala la il y a eu un moment il te fallait débourser 10 20 ou bien 30 millions pour avoir les 1000 tonnes de sukala e dun bɛ tila ka n'o sukala kelen feere perte de la hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko filen tɛ yen nɔ dɛ o sababuya la olu b'o perte min kɛ wajibi ye u b'a répercuter u bɛ min sa kɔfɛ ka na u b'a da o de kan ko in kɔnɔna ka don bi vraiment DGC kɛlibaliya nɔ a bɛ n degun quoi parce que n bɛna kuma minnu fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn wɛrɛ don n yɛrɛ de j'ai même enregistré la boutique fermée u ye taara kadina kɛ cɛ ka boutique da la ka tila k'a ka gérant minɛ ka taa n'a ye poudrière la kunun avant de venir n y'a tigi wele n ma se k'a sɔrɔ mais kunun n yɛrɛ y'a ka boutique da filmé a bɛ n ka téléphone kɔnɔ a da magara min fana n'o ye doyen ta ye n yɛrɛ teri bɛ yen nɔ il y a 1 mois environ a fɔlen k'a fɔ ko turuto kana bɔ jamana kɔnɔ dɔw nana ka turuto s'a bolo dɔw tun bɛ taa n'u ta ye Moritani mais dɔw tun bɛ taa n'u ta ye Naran kɔfɛ min bɛ taa n'a ta ye Naran kɔfɛ a ye n terikɛ in ka facture bɔ k'a jira c'est à dire balo an ka ala barika la an bɛ ka sensibilisation min kɛ an ka tɔndenw kɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a faamuya fɔlɔ la hali minnu tun tɛ reçu minɛ minnu tun tɛ facture kɛ an y'a f'u ye a ye to k'a kɛ a b'aw yɛrɛ de nafa donc au fur de petit à petit hali i bɛ butiginitigi minnu ye quartier kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ reçu kɛ mais sugu kɔnɔna la a caman bɛ yen bi u bɛ reçu ni facture di a ka facture bɛ cɛ bolo a y'a bɔ k'a jira doyenw la doyen ko bon ale mago t'o la k'a fɔra ko minɛn kana bɔ a ko bon ne tɛ taa ni minɛn ye kɔfɛ dugu in tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ mais a bɛ Naran kɛrɛfɛyɔrɔ la ɲɔrɔ sahel fanfɛla a ko bon n ka dugu filɛ voici n ka pièce filɛ n bɛ yɔrɔ min na a indication bɛɛ filɛ ka laban ka maire wele le maire de sa commune o ka kuma doyen fɛ doyen kɛ ko participa ko f'a ka wari hakɛya dɔ de sara donc ça veut dire que jogo kuntan minnu bɛ yen nɔ ni olu ma kɛlɛ ka bɔ yen nɔ hali n'an ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye nɔgɔyali bɛ gɛlɛya mais professeur da magara yɔrɔ dɔ la c'est très important sukaro ko ni malo ko c'est à dire n y'a fɔ cogoya min na comme ne y'a fɔ kuma daminɛ la n ko libéralisme économique de bɛ yen n'a labilala mɔgɔ caman ka na n'a ye a bɛ na ni nɔgɔya ye mais mɔgɔ caman tɛ se ka na n'a ye en réalité kuma gɛlɛyara o de ye quoi parce que pour avoir la confiance des fournisseurs pour avoir la confiance des banquiers k'a fɔ k'i bɛ na n'a ye a wari nɔgɔmanin tɛ 500 600 millions 1 milliard donc ni i sinsinnen tɛ k'a fɔ k'i bɛ na n'a ye k'i bɛ nafa sɔrɔ a la et puis surtout taxe min dalen b'a kan
sukaro filɛ nin taxe min b'a kan c'est pour ça état bɛ exonération in di o parce que u b'a dɔn taxe min yɛrɛ b'a kan ni u y'o d'a kan anw bɛ k'an ta feere yan nin na mais an dafe jamana bɛɛ la ne bɛ taa n bɔra Sénégal a ma mɛn n bɛ taa Côte d'Ivoire tuma bɛɛ sukaro da nɔgɔyalenba 140 160 120 a kilo détail la n yɛrɛ bɛ taa min san dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ n ye o tɛ ni yɛrɛ taara ni n taara u ka bitigiw la n bɛ taa san min na donc nin bɛɛ ye facteur ye mais an b'a miiri k'a fɔ jamanadenw. Monsieur Kanaji sugaro ni malo dɔrɔn tɛ an da tɛ ŋunoro la n'i ye jateminɛ kɛ sisan nɔ fɛn caman don gazi b'a la siman b'a la nin bɛɛ de gɛlɛyalen don est ce que an bɛ se k'a fɔ bi na ko rupture de stock de bɛ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ a tɛ bɔli kɛ ou bien a tɛ yen yɛrɛ de aw minnu ye julaw ye. fɛn min bɛ jamana kɔnɔ a tɛ jamanadenw labɔ e filɛ ne ka siman min fɔ an ye réunion kɛ kɔsa in na comme Dieu merci n bɛ organisation caman kɔnɔ quoi. Aujourd'hui, il y a un groupement de commerçants kɔnɔ o ye importateurs ka groupement ye an y'an ka réunion laban min kɛ réunion mensuelle min kɛ Youssouf Bathily président de la chambre de commerce il a donné la situation il filɛ nin ka ciment min fɔ tulu min fɔ o malo wo sukaro wo farine wo ciment a y'a bɛɛ situation fɔ a si tɛ yen nɔ ko an yɛrɛ ka production locale b'an permettre ka hali min dixième satisfait donc an b'a ta jamana wɛrɛw de la ka na a bɛ tali min kɛ jamana wɛrɛ la ka na waati dɔw bɛ k'a la faso yɛrɛ b'a lajɛ ka kari fɛn dɔw kɔ mais an bɛ communauté UEMOA min kɔnɔ o fana bɛ kɛ sababu ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ taxi dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka bin fewu i filɛ ne ka gaz ko min fɔ n ko min ka denmisɛnnin minɛna k'a datugu sukaro ko la il y a 2 mois u ka association parce que anw de la ka sigi ka kuma kɛ an ka syndicat de la ka sigi ka kuma kɛ u ni DGCC ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ na ni gaz gɛlɛya ye u y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais a bɛ kalo 2 kɔni bɔ a ye n wele a y'a sɔrɔ n bɛ tribunal de commerce la k'u bɛ fɛ ka na an fɛ ko parce que gaz ko bɛ ka taa sira min fɛ mesure min bɛ ka ta ni kunna ma ja rupture de stock bɛna kɛ il y a 2 mois o y'a sɔrɔ CEDEAO ka sanction ko tɛ foyi tɛ donc k'a yira k'a fɔ baara yɛrɛ taabolo de man ɲi baara taabolo man ɲi et puis l'organisation du commerce au Mali aujourd'hui DGCC sani u ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa répression na ka taa mɔgɔw ɲangini kama baara min kan ka labɛn ka ɲɛ o ka labɛn ka ɲɛ bi e import export ye e bɛ import export ya baara kɛ i ye usine tigi ye e bɛ usine tigiya baara kɛ en même temps i bɛ demi grossiste kɛ en même temps i bɛ grossiste kɛ en même temps i bɛ détail kɛ o tuma na détail an ta bɛ kɛ jumɛn ye alors que chaîne na ne y'a jateminɛ unité industrielle ani import export olu bɛ sanfɛ olu ka baara kan ka kɛ olu b'a di grossistes ma grossistes b'a di demi grossistes ma olu b'a di détail ma bɛɛ b'i ka tɔnɔ fitini fara a kan mais mɔgɔw bɛ yen nɔ u b'a feere grossistes ma prix min na u bɛ tila ka feere détail ma o prix kelen na n'o kɛra détail bɛ se n k'a fɔ consommateur même pas les détaillants consommateur parce que mɔgɔw b'u bolo u bɛ taa fo mɔgɔw sigiyɔrɔ la ka taa feere kɛ mɔgɔw ma ou bien u bɛ quartier kɔnɔ u ka bitigiw bɛ yen nɔ e ye consommateur ye e bɛ taa don u ka bitigi kɔnɔ olu dun de ye industriel ye donc il y a un problème mais nin fɛn fɛn filɛ nin ye ni hakili jagabɔ kɛra ka sigi ka fɔ k'a la a ka ca ala fɛ nɔgɔya bɛ sɔrɔ da min fɛ o bɛ ye o e b'a dɔn en économie jinɛya ko tɛ o e bɛ nin dilan e b'a dɔn nin mana dilan a mana kɛ cogoya o cogoya e bɛ dɔrɔmɛ 100 de don a la pour que k'a dilan ni mɔgɔ min nana k'e b'o feere 80 e b'o feere o la i t'a feere o i b'a dilan 100 la i b'a fɛ i ka se ka a mana kɛ cogoya o cogoya 100 ni dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 ou bien dɔrɔmɛ tan i k'o sɔrɔ a la o de b'a to e fana ye musaka minnu don a la ani ka denbaya balo ani bɛ dépense tɔ minnu kɛ i b'olu sɔrɔ a la mais n'a fɔra k'e y'a dilan 100 la k'e ka tila k'a feere 80 na o tɛ ɲɛ sukala minnu filɛ nin ye o problème de bɛ yen en réalité leur coût de production est très élevé u ka fɛn dilan sara ka ca u b'a feere prix min na ye. Hayi o faamuyara monsieur Makaji Mariam Kone i bɔra ka ɲininkali ninnu bɛɛ lamɛn
gouvernement ka wuli ka jɔn nunu est-ce que o effet bɛ ka ye a nafa bɛ ka ye suguw kɔnɔna la bibi in na wuli ka jɔn bɛ ka kɛ DGCC fɛ an kɔni ka niveau la an b'a nafa ye parce que n balimakɛ min fana kuma ka fisa o y'a bɛɛ de fɔ ka ban tant que paramètre bɛ diɲɛna kɛ ka ɲa a nafa tɛ se ka ye k'a bin dɔ de ka dɔrɔn k'u minɛ ka k'u datugu n'o de fɔ n ye hali sisan ne yɛrɛ ye sukala ta san sukala ne yɛrɛ y'a san kɛmɛ fana o kɔrɔ ka Mariam Kone nɛgɛjuru sira maɲi kosɛbɛ a bala ka tigɛ yani u k'i wele k'a lajɛ kura ye ka nɛgɛjuru la segi kana an bɛ continuer émission in fɛ monsieur Jamuta ne bɔra ka nin bɛɛ lamɛn yali an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la tan cogo la wa bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ ko fɛɛrɛ yɛrɛ de ta la gouvernement tɛ k'a ta kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ cogo min na i b'a feere tentɔ an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ ok an bɛ bɔ a la mais fo bana si ka dɔn fɔlɔ Kanaji ye yɔrɔ dɔw fɔ parce que an ka jate dɔ minɛ fɔlɔ a da sera ko produit minnu subvention dira produit minnu kan k'olu ma doya fɔlɔ mais ni an yɛrɛ ɲininka est-ce que ni CEDEAO ka sanction tun ma kɛ prix yɛlɛnna ka se niveau mun na bi a tun tɛ se o ma donc minnu subventionnera u ka se ou bien u kana se yan o jɔyɔrɔ tɛ na parce que jamana ye prévision ko de ye donc c'est pourquoi n y'a fɔ ko stock ko jamana be même subvention ni fɛn caman bɛ di en fonction de ça an ka sigi a kan nin bɛɛ ye mɔgɔw jogo de ye nin bɛɛ ye mɔgɔw jogo de mais jogo in bɛ dilan cogo jumɛn jamana bɛɛ n'i ye jogo dilannen ye gouvernement de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la parce que i t'a fɔ du bɛ dutigi bolo cogo min na gouvernement de kan ka mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw k'u organiser kosɛbɛ parce que même Nsukala a bɛ ka Nsukala prix min fɔ yɔrɔ o kɔni tɛ bɔ jamana kɔ kan embargo kɛra mais Nsukala bɛ yan dɔ ma fara a ka coût de production kan mais munna dɔ bɛ fara Nsukala prix sukaro prix kan donc o b'a jira nin bɛɛ ye jogo ko de ye i ye mun fɔ il y a des gens qui ont pouvoir de marché misali la e ye mun fɔ mɔgɔ kelen ka kɛ industriel ye ka kɛ grossiste ye demi grossiste peut-être détaillant donc du coup a kelen bɛ a bɛɛ contrôler bon tant que olu de ma kɛlɛ solution foyi t'a la n y'o de fɔ n'a sɔrɔ ko Malokunda quand tu mets maison duru bien wolonfila ɲɔgɔnna dɔ Mali la mun bɛ i n'a fɔ n'i taara tubabu jamana i bɛ maison baw ye a monopole minnu bolo ka stocku dɔn prix tɛ se ka fɛn tan parce que ni prix yɛlɛnna automatiquement gouvernement b'a dɔn olu ka coût ye mun ye coût de production charge ye mun ye o dɔnnen don parce que o man gɛlɛn quoi c'est à dire k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ nin baara in na a bɛ ka mun dilan nin ye a bɛ joli don a dilan na o dɔ man gɛlɛn quoi n'i ye douane fɛn ninnu bɛɛ kɔ o dɔ man gɛlɛn donc gouvernement bɛ se k'a dɔn k'a fɔ non nin y'i ka marge ye i yɛlɛnna kojugu i ma yɛlɛ kojugu mais ni a yɛrɛ o acteur yɛrɛ dɔnnen tɛ bon tuma dɔ a fɔ ko subvention bɛ di tuma dɔ a dɔw produit tɛ don aw b'a dɔn donc du coup aw b'a dɔn a bɛ di cogo minnu na c'est de la mascarade autour de cette affaire là donc gouvernement de kan parce que problème ye mun ye monsieur Kanaji ani monsieur Balo mun ye débat in diya le problème c'est quoi fo an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye o k'a faamuya ka tiɲɛ réalité dɔn quoi c'est à dire jamana gestion ko de dogolen don mɔgɔw la k'a kɛ i n'a fɔ jo ko ou bien fɛn wɛrɛ ko ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc fo de k'a fɔ gouvernement de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la débat dɔ de la ka kɛ madame Maïga avec vous dan sise mɔgɔw tun bɛ yan o don kama ne y'a f'u ye o n k'u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye gɛlɛya min b'u kan o k'a fɔ n'u i ka bana dɔnna a kan ka furakɛ cogo min na a b'i dɔn an b'u dɛmɛ cogo min na an b'o dɔn mais n'u u b'u dogo non an bɛ k'an ka baara kɛ kosɛbɛ dɛ an bɛ k'a kɛ dɛ i ma an yɛrɛ taara nin kɛ u bɛ taa baga mun na o tɛ o c'est à dire bana min ni kunkolodimi b'i la i bɛ kunkolodimi fura de ta n'i ye kɔnɔdimi fura ta o t'a furakɛ dɛ donc fo gouvernement de ka jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ surtout nin bɛ mɔgɔw jogo clair a ye mun fɔ même i ye facture ko kuma minnu fɔ ni a fɔra ko fɛnw ka suit kosɛbɛ état financier fɛn caman ninnu na gouvernement de kan ka exigence mun b'a to bɛɛ ka fɛn in bato parce que tant qu'il y a mɔgɔw t'u yɛrɛ ma i bɛ taa dɔ sɔrɔ ŋanamu na dɔ b'a ta sɔrɔ o la mais ni ale b'a ta sɔrɔ a la mun ale bɛ bɔ o la ka taa don système rigide dɔ la o tɛ se ka kɛ o donc ne fɛ nin ko in gouvernement de kan ka ne bɛ a fura ye mun ye o ne yɛrɛ ka jateminɛ ye i b'a dɔn jamana in bana ye mun ye mun bɛ se mun na o tɛ bila ye kana siga dɛ mun bɛ se mun na o tɛ bila ye so an sigira ɲɔgɔn i da mara conseil national des prix la n y'a kuma fɔ fo n y'i kɔri n ko 2008 la crise fɛnw prix yɛlɛlen a ka conseil national mɔgɔw wulila ko prix augmentera an ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la
o y'a sɔrɔ ne bɛ DNPD la an ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la mais o don kama kɛnɛ kan ye fɛn bɛɛ fɔra techniquement fɛn bɛɛ fɔra fo techniquement mun b'a fɛ prix jigin donc du coup n'an ma mɔgɔ bila minnu bɛ a dɔn kosɛbɛ a bɛ taa mɔgɔ dɔw de bila minnu bɛ agiter c'est à dire k'a kɛ wari ɲininaw ye ten u mako t'u ka baara in na gɛlɛya in bɛɛ y'o de ye donc désormais faama kura minnu bɛ yan n'u ko bɛ jamana ka ɲɛ de fɛ u ka mɔgɔ wele minnu bɛ baaraw dɔn minnu bɛ domaine dɔn sinon nin ko in a kɛlɛ man go hali dɔɔni mais a tɛ kɛlɛ détail niveau la dɛ a tɛ kɛlɛ détail niveau la dɛ a bɛ kɛlɛ grossiste ba nu niveau de la n'a sɔrɔ importateur de don a bɛ kɛlɛ olu ka niveau la Nsukala niveau a bɛ misali la tout de suite Nsukala a ka coût de production dɔnnen don par unité a dɔnnen don ale b'a di fɛn mun na o dɔnnen don coût de transport o dɔnnen don maintenant ni a bɔra yen ka na yan a kan ka fɔ tout c'est clair mais u ka mɔgɔ bila baaraw la minnu bɛ baara mun dɔn quoi sinon an bɛ to nin kuma in na an tɛ taa yɔrɔ si. mais gɛlɛya kɔnɔna la n'a fɔra feerefɛn bɛɛ sɔrɔli ka gɛlɛn yali gouvernement yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la wa marakɛba bɛ nafa sɔrɔ gɛlɛya la. I tɛ se ka nafa sɔrɔ i b'a dɔn ne ko a perte ka ca parce que misali la n'i ye dumunifɛn ninnu ta ni prix yɛlɛnna gouvernement bɛ subventionné parce que hakɛ dɔ de bɛ yen gouvernement t'a fɛ prix ka tɛmɛ o kan parce que a b'a dɔn ni prix tɛmɛ o kan jamana kɔnɔ a bɛ na ni mankan ye donc du coup ni prix yɛlɛnna ale b'a essayer sisan ka prix dɔ in de n'a sɔrɔ e kan ka 10 sara comme ça gouvernement bɛ se k'a fɔ n bɛ 6 sara donc e bɛ fɛn in san dɔrɔmɛ 4 donc e kɔni b'a dɔn ni prix yɛlɛnna dɔ ma ni gouvernement na donc a ka recette fiscale gouvernement bɛ perdre au niveau là i da sera dɔ ma fɛn fana ka ɲininkali ka ciment ni ma fili CEDEAO ka sanction jɔyɔrɔ bɛ ciment na parce que ciment sanction bɛ ciment concerné quoi n'a tɛ dumunifɛn ni malo ni sukaro ni tɔ ninnu concerné mais mun ye ciment ninnu ye a bɛ olu concerné donc c'est tout à fait normal ciment prix yɛlɛ o ye normal ye quoi o ye normal ye. Je me fais comprendre un peu. Voilà, donc c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ça. O famiyara sɔɔni an ka kuluzu bɛ se n cɛ ma yanni o cɛ Mariam Kone n t'a dɔn n ye nɛgɛjuru sira sɔnna i b'an bolo débat in tɔ tora miniti damadɔni ye miniti 1 b'i bolo a ka kalan bɛɛ kunna fɛɛrɛ jumɛn kan ka ta teliya la nin ko in kan. Fɛɛrɛ min kan ka ta teliya la nin ko in kan o ye halisa sensibilisation. N'o tɛ k'a fɔ kɔni k'an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ta bana in yɔrɔ ka jan kojugu bana in yɔrɔ ka jan a tɛ se ka ne yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ fɛɛrɛ la de moyen terme min bɛ se ka an bɔ nin na parce que yanni embargo cɛ fɛn bɛɛ tun ka gɛlɛn ka kɔrɔ DNCC k'a bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ maliyɛnw k'a faamuya min bɛ yen walasa an ka jɛ ka n balimakɛ y'a fɔ cogo min an ka fɛɛrɛ ɲini a la n'o tɛ sisan kɔni ne ɲɛ tɛ fɛɛrɛ la vraiment. Mariam Kone o famiyara Monsieur Makaji fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya nin na sisan. Bon fɛɛrɛ ka nɔgɔn ne balimamuso mais sani n ka i ka fɛɛrɛ in jaabi n balimakɛ ye min fɔ sisan problème yɛrɛ ye min ye dɛ yɔrɔ n ye insisté Nsukala ta in kɛ o dɔrɔn tɛ o a kɛra malo ye o fɔlɔ la anw ka malo tun b'an bɔ mais bi malo t'an na bɔ bon surtout ɲinɛ fana récolte ma kɛ ten tiɲɛniw kɛra fan bɛɛ fɛ donc n y'a fɔ kuma daminɛ la quand l'offre ne vaut pas la demande la ni i bɛ min bila sugu kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔw ka dunta n'o tɛ se k'o bɔ prix bɛ yɛlɛn de diyagoya c'est à dire k'a fɔ ko kɔfɛta ko Nsukala filɛ nin ye stock t'u bolo koyi k'a fɔ k'u b'a dilan de ko k'a bila o tɛ yen dɛ u bɛ dilanni kɛ u b'a dɔn k'a fɔ chaque année sunkalo masurunya la fɛn dɔ bɛ kɛ donc u bɛ fitinin kɛ sunkalo masurunya la u bɛ caman kɛ pour que i bɛ taa Nsukala ka fɛn san bon d'enlèvement san i bɛ sukaro san u fɛ i bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ ka sɔrɔ i ma fourni donc o yɔrɔ fo jateminɛ ka k'o la quoi donc ne kɔni bolo min don an ka ba don an ka entreprise la ka investissement parce que l'état c'est l'état ni jamana o jamana ni mi ka jamana a tɔgɔ o famiyara Monsieur Makaji a tɔ tɛ bɛrɛbɔ yalasa tɔw fana ka se ka kuma kuncɛ di professeur Jamuntɛnɛ fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin na sisan est-ce que baarakɛcogo de kan ka yɛlɛma ne fɛ baarakɛcogo de kan ka yɛlɛma parce que n bɛ segin a kan tugun n'a sɔrɔ ko CEDEAO ka sanction in tɛ Nsukala ka prix a tun tɛ augmenter donc o b'a jira k'a fɔ suko ni dugujɛ n'i ye fɛn balilen k'a de 100 francs 150 francs suko ni dugujɛ tɛ foyi tɛ jogo de don o ye jogo ye sinon e bɛ ka mun fɔ c'est tout à fait normal
que ñona fait un jenna yoro chama fait un magne c'est tout à fait normal que tale nya fait un prix va augmenter, ça c'est l'ordre normal des choses mais ka balika yele tan faut ite jogo de do faut jogo indi ka kele o jogo be kele yoro muna jamana eta ka barakela ou de kanka ou ka baradon parce que obesara ou de kama maintenant production locale ça c'est à long terme non ça c'est à long terme o tseka ka nyina ta glaw peut-être sans wara sans fla sans ça va sans o famiara professeur Jamuntene Monsieur Balo kuma laban be boli bora ka fo ko lajere do kan ka walasa ka kuma fen songo kan o lajere ne abse ka ke furaye wa dona na tawche lajere est signé encore ala Musa signé 15h ministère du commerce là comme monsieur Kanadi a fo ko Balo nu maseyan ambe afanyana j'ai l'information Balo dona surtout malo alhamdulillah malo dona abe togna ka magasin stock là togna camion munu blabla o be ka doni minɛnw ye donc disposition ni minata ta sini mun mana bɔ a la aw yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ kɛ kɛnɛ kan ye a bɛ da maliyɛn bɛɛ lajɛlen kulo kan Balo i bɔra ka kibaruya min fɔ o de bɛ dansigi bi an ka sigi ka fɔ la k'a fɔ ko Balo donna gouvernement bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka kuma sɔngɔ minnu na a kan ka feere la aw bɛɛ ni ce aw ka lamɛnli ni lajɛli la maa naani de tun b'an bolokɔrɔ maa fɔlɔ o ye Bamba Tijani Kanaji ye ale ye jagokɛla ye a fɔ minnu ma ko Jula opérateur économique Abdoulaye Balo sanikɛlaw ka lafasa kulu min a bɛ fɔ a ma ko Alcom o ɲɛmaa don Mariam Kone ale tun b'an bolo nɛgɛjuru sira la kulu min a bɛ fɔ a ma ko Front Populaire contre la vie chère o ɲɛmaa don professeur Jamuntene Abdul Karim Jamuntene sɔrɔ dɔn b'a don o fana tun b'an bolo ja ani arajo sira fɛ maa fila tun b'an bolo Mamadi Keita ani Seydou Ndaw ne yɛrɛ ye Mariam Maïga ye aw ni ce aw ni baraji aw kan b'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.